بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمده سبحانه وتعالى حق حمده على أن أحيانا لنعيش هذه الأيام المباركات من هذا الشهر المبارك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وسائر الأعمال في هذا الشهر الكريم. Mes chers frères et sœurs, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné vie pour vivre ce mois béni, ces jours, ces nuits bénies. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'accepte tous nos œuvres. Allah ta'ala, la prière, le qiyam, la prière de la nuit aussi, le jeûne et toutes bonnes actions et bonnes œuvres. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte. On va parler aujourd'hui, bi'idhnillah ta'ala, d'un sujet que tout le monde est maintenant posant des questions sur, c'est le zakat. Zakat al-fitr. Donc aujourd'hui, on va parler bi'idhnillah ta'ala sur le zakat. أحبتي في الله، اليوم بإذن الله تعالى سنتحدث عن الزكاة، بعض أحكامها وما يتعلق بهذه العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى عند انتهاء هذا الشهر المبارك. أولا، زكاة الفطر تسمى زكاة النفس أو زكاة الأبدان، وشرعت في السنة الثانية من الهجرة، ودل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال التابعي الجليل عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإن الله تعالى يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وروى ابن خزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال: أنزلت في زكاة الفطر. أما السنة فمنه ما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أما بالنسبة للإجماع فقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض. وقال البيهقي: وقد أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر. Donc on parle aujourd'hui de zakat al-fitr. Quand a-t-il été légalisé avec les preuves de sa légitimité? Zakat al-fitr est appelé l'aumône de l'âme ou l'aumône des corps. Elle est en comparaison de l'homme sur la fortune, zakat al-mal. Et il a été légalisé dans la 12e année d'immigration, et sa légitimité est indiquée par le livre, la sunna et le consensus. Quant au livre, le grand disciple Ikrima ibn Abdillah, Mawla ibn Abbas, que Dieu soit satisfait d'eux, a déclaré: l'homme présente sa zakat le jour de la rupture du jeûne entre les mains de ses prières, car Dieu Tout-Puissant dit: réussit certes celui qui se purifie, il se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la salat. Et Ibn Khuzayma a raconté, le messager de Dieu a été interrogé sur ce verset, et il a dit: elle a été révélée à propos de zakat al-fitr. Quant à la sunna, une partie de celle-ci a été raconté par Al-Bukhari et Muslim sur Ibn Omar, que Dieu soit satisfait d'eux, qui ont dit: le messager de Dieu a imposé l'aumône de la rupture du jeûne, un sa' de date ou un sa' d'orge pour le serviteur et l'homme libre, pour les hommes et les femmes, pour les vieux et les jeunes parmi les musulmans. Et elle a ordonné
qu'elle soit donnée avant la sortie des gens pour la prière. Pour rappel, la mesure d'un sa' équivalent à environ 2 kilos, entre 2 kilos et 2 kilos et demi. Consensus, Ibn al-Mundhir a déclaré: ils ont convenu que l'aumône d'Al-Fitr est obligatoire. Le livre du consensus pour Ibn al-Mundhir. Et Al-Bukhari a déclaré: les savants sont unanimement d'accord pour dire que l'aumône d'Al-Fitr est obligatoire. حكمها وحكمتها. أما حكمها فهي كما جاء في الحديث وورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة: فرض على كل مسلم سواء كان صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى كما في الأحاديث السابقة. أما حكمتها فقد فرضت لحكمتين أساسيتين. حكمة فردية وهي تطهير الصائم مما قد يقع فيه من أخطاء أثناء الصيام. والزكاة في أصلها هي طهارة، قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. والحكمة الثانية هي حكمة اجتماعية، ألا وهي توفير الطعام للمساكين وإغناؤهم عن التسول يوم العيد تعميما للفرح والسرور. وقد روى أبو داود عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Le statut de cette zakat et sa sagesse. Quant à son statut, il est imposé à tous les musulmans, petits et grands, hommes et femmes, comme a été évoqué dans le hadith précédent. Quant à sa sagesse, elle a été imposée pour deux sagesses essentielles. Une sagesse individuelle, et cette sagesse individuelle, c'est purifier la personne qui jeûne de toutes les erreurs qui pouvant survenir pendant le jeûne. Et la zakat, à l'origine, est une purification. Et la zakat, à l'origine, est une purification. Dieu Tout-Puissant a dit: prends-leur bien une aumône pour les purifier et les rendre sans tache. Et une deuxième sagesse, c'est une sagesse sociale. C'est fournir de la nourriture aux nécessiteux et leur épargner de mendier le jour de l'Eid afin de répandre la joie et le plaisir. Abu Daoud a raconté sur Ibn Abbas qui a déclaré: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imposé zakat al-fitr comme purification pour le jeûneur des futilités et mauvaises paroles et comme nourriture pour les pauvres. Celui que son acquitte avant la prière est considéré pour lui une zakat acceptée. Et celui qui la retarde après la prière est considéré pour lui une aumône ordinaire. ثم لا بد أن نتحدث عن شروطها. في بعض الأحيان تطرح هذه الأسئلة: هل تؤدى على بعض الأحيان تجد من الزوجين من تكون الزوجة مثلا كتابية، فهل يجب إخراج الزكاة عليها؟ فمن شروطها يشترط لوجوبها أمران أساسيان، وأول هذين الأمرين هو الإسلام. يعني المسلم هو الذي يخرج زكاة الفطر، أما غير المسلم فلا يخرجها ولا تخرج عنه. فلا تقبل من الكافرين لقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والشرط الثاني هو القدرة عليها، بأن يكون عنده يوم العيد وليلته
قدر زائد عن قوته وقوت عياله ومن تلزمه نفقتهم وحوائجهم الأصلية من طعام وشراب ومسكن وملبس وغير ذلك. On parle maintenant des conditions de zakat al-fitr. Deux conditions sont requises. La première condition, c'est être musulman. Et n'accepte pas de la part des incroyants, car le Tout-Puissant a dit: ce qui empêche leur don d'être agréé, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et son messager. Et la deuxième condition, c'est la capacité de le faire. Avoir le jour et la nuit de l'Eid un surplus de nourriture pour sa famille et ses enfants et ceux dont il est obligé de dépenser pour leurs besoins de première nécessité en nourriture, boissons, logement et vêtements, etc. ثم على من تجب هذه الزكاة ولمن تعطى. أما من تجب عليه فإنها تجب على كل مسلم أن يخرجها عن نفسه وأن يخرجها عن من تجب عليه نفقته من الزوجة والأولاد والوالدين، وتقبل فيها النيابة. يعني ممكن أن ينيب الإنسان شخصا آخر أن يخرجها عوضا عنه، كما يجوز فيها التبرع بإخراجها عن الغير. يعني يتبرع شخص ما عن أشخاص آخرين فيخرج الزكاة وينويها بأنها عن أشخاص آخرين معينين. أما من تعطى له فهو المسلم الفقير أو المسكين فقط، الفقير أو المسكين فقط، ولا تعطى لبقية مصارف زكاة المال الثمانية إلا بصفة الفقير والمسكين. ويجوز دفع زكاة الفطر لفقير واحد أو عدة فقراء، والأولى دفعها إلى الأقرباء الفقراء الذين لا تجب نفقتهم على المزكي بطبيعة الحال. دائما يطرح هذا السؤال: هل يمكنني أن أعطي الزكاة لأبي؟ هل ممكن أعطيها لابني؟ إذا كان الابن أو الأب ممن تجب عليك نفقتهم لا تجوز. أما الأقرباء الفقراء الذين لا تجب نفقتهم على المزكي فيجوز أن يخرجها ويعطيها لهم. كما أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الدين ليس مانعا من وجوب زكاة الفطر. يعني يقول إنسان: أنا علي دين فلا أخرج زكاة الفطر، لا، ولو أن كان عليه دين فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. À qui est-il obligatoire et pour qui il sera donné? La zakat al-fitr, toujours on parle de zakat al-fitr. Pour qui il sera obligatoire? Pour soi-même et pour celui dont on a l'obligation de dépenser, sa femme, ses enfants, ses parents. Et aussi il peut se donner par procuration. Si une personne ne peut pas la donner directement, il peut faire la procuration à une autre personne pour la donner. Et il est également permis de la donner à la place des autres. Pour qu'il sera donné, la zakat al-fitr, le pauvre et le nécessiteux, musulman seulement, mais pas 8 banques monétaires de la zakat, sauf celles travaillant sous le statut du pauvre et du nécessiteux. Et zakat al-fitr peut être payé à un pauvre ou à plusieurs pauvres. Et en premier, doit être payé aux proches pauvres sur qui on n'a pas l'obligation de dépenser. De même, d'après les déclarations des gens de la science, la dette n'est pas un obstacle à l'obligation de la zakat al-fitr. ثم وقت إخراجها هو على ثلاثة أقسام. الأول هو وقت الأداء الفاضل، وهو ما بين صلاة الفجر من يوم العيد وصلاة العيد، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. هذا وقت الأداء الفاضل. والقسم الثاني هو وقت الجواز، وهو قبل العيد بيومين أو ثلاثة. وقد روى الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. وروى أبو داود عن نافع أن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. والوقت الثالث أو القسم الثالث هو وقت القضاء، وهو بعد صلاة العيد، ولا تسقط بمضي زمنها للحديث السابق: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وبطبيعة الحال إن كان التأخير لعذر، هذا وقت القضاء يعني بعد صلاة العيد، وقد مر في الحديث أنها لا تقبل زكاة وإنما تصير صدقة من الصدقات. لكن إن كان التأخير لعذر كأن يصادفه العيد في مكان، مثلا في مكان ليس عنده ما يدفع منه أو من يدفع إليه، أو يأتي خبر العيد مفاجئا بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، أو يكون معتمدا مثلا على شخص في إخراجها فينسى ذلك الشخص أن يخرجها، فله في هذه الحالة أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك كله. Après, quant au moment de son accomplissement, il est divisé en trois parties. La première, c'est le temps le plus vertueux, se situe entre la prière du Fajr, du jour de l'Eid, et la prière de l'Eid. Et la deuxième, c'est le délai de validité. Et de 2 aux 3 jours avant l'Eid, comment a dit l'imam Malik, il a raconté sur Nafi' qu'Abdullah ibn Omar a dit: il avait l'habitude d'envoyer zakat al-fitr à celui qui en rassemble la zakat 2 ou 3 jours avant la fête de la rupture. Et Abu Daoud a raconté sur Nafi' ibn Omar qu'a dit: le messager de Dieu nous a ordonné de payer la zakat al-fitr avant que les gens sortent pour prier. Et Ibn Omar avait l'habitude de l'effectuer avant 1 ou 2 jours. Et le troisième, c'est le temps de remédiation. Après la prière de l'Eid, il faut toujours l'accomplir, quel que soit le temps écoulé. D'après le hadith précédent, celui qui la donne avant la prière, ce sera une aumône acceptée, étant prescrite. Et celui qui la donne après la prière, ce sera une aumône ordinaire. Et toujours, si le retard est pour une excuse, comme si la fête tombe dans un endroit où il n'a pas de moyens pour payer, ou il n'y a pas pour qu'il va la payer, ou que la nouvelle de la fête arrive, ce dénouement, et qu'il ne peut pas l'accomplir avant la prière. Ou s'il compte, par exemple, sur une autre personne pour l'accomplir, alors cette personne a oublié de la faire, alors dans ces cas, il doit l'accomplir même après l'Eid, et il est pardonné dans tous ces cas. ثم ننتقل إلى الحديث حول جنس الواجب وقدره. جنس الواجب في زكاة الفطر، ما هو الجنس الواجب إخراجه؟ فكما قال العلماء هو من غالب قوت البلد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. والقدر الواجب هو صاع من أي من هذه الأصناف أو غيرها من الطعام، ويقدر ما بين 2 كيلو أو 1.5 كيلو إلى 3 كيلو. وأجاز بعض العلماء إخراج قيمة هذه الأصناف
والأمر فيه سعة بحسب حاجة الفقير. فقيمة زكاة الفطر في فرنسا لهذه السنة هي 7 يورو للفرد. La nature et le montant du droit. Quant à la nature de l'obligation de Zakat al-Fitr, il est constitué majoritairement des moyens de subsistance du pays, d'après le hadith d'Ibn Omar, que Dieu soit satisfait d'eux. Il a dit, le messager de Dieu, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, a imposé Zakat al-Fitr pendant le Ramadan, en sa' de date ou d'orge. Et le jour de l'Eid al-Fitr, pendant l'ère du prophète, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui. Et notre nourriture était à l'époque de l'orge, des raisins secs, etc. La quantité d'un sa' de l'un de ces aliments ou d'autres aliments est estimée entre 2 et 2,5 kg. Et certains savants ont autorisé de donner la valeur de ces aliments en espèces, sachant qu'il y a toujours une tolérance en fonction des besoins des pauvres. Et la valeur de Zakat al-Fitr en France pour cette année est de 7 euros par personne. ثم القول بإخراج زكاة الفطر نقدا، كثير من الناس ينتقدون هذه المسألة، كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تخرج طعام والناس يتحدثون عن إخراجها بالفلوس ولا بالمال بالنقدا. هذا القول ولم ينفرد به فقهاء الحنفية وحدهم، كما هو معلوم. يعني الناس لما يجيبون على هذا التساؤل يقولون مباشرة هذا رأي الحنفية. لا، ليس فقط رأي الحنفية، بل هو مذهب قديم معروف قال به طائفة من أئمة السلف، منهم سأذكر بعض من هؤلاء العلماء الذين أجازوا إخراج زكاة الفطر نقدا: عمر بن عبد العزيز، طاووس، مجاهد، سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، حسن البصري، سعيد بن جبير، وأبو إسحاق السبيعي، وابن أبي شيبة وغيرهم. هؤلاء من كبار علماء الأمة. وهو أيضا قول الإمام الأوزاعي الذي هو فقيه أهل الشام، والليث بن سعد وهو فقيه أهل مصر، وسفيان الثوري الذي هو بدوره فقيه أهل العراق. وقال به أيضا الإمام البخاري، وهو مذهب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. ومن أراد أن يقف على فتاوى هؤلاء الأئمة فلينظر في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وغيرهما. فالحنفية لم ينفردوا في هذه المسألة ولم يخالفوا السنة كما يزعم البعض. يعني البعض يقولون قد خالفوا السنة لما أتوا بإخراجها نقدا، بل خلافهم قوي معتبر وسائغ جدا. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى مقصد الشارع في هذه الشعيرة. وما هو المقصد؟ هو إغناء الفقراء عن السؤال في يوم العيد. وهذا المقصد يتحقق بالنقود كما يتحقق بالطعام، بل تحققه بالنقود أظهر وأبين. وماذا يغني مثلا اليوم عن الفقير أن تعطيه صاعا من بر أو صاعا من شعير دقيق مثلا، بل سيضطر هذا الفقير لبيعه بأخس الأثمان، فلا نقدا حصل ولا طعاما اقتات. Dire que payer la zakat al-fitr en espèces n'est pas unique au seul juriste hanafi. Il s'agit plutôt d'une ancienne doctrine bien connue dans laquelle un groupe d'imams des salaf a déclaré notamment Omar ibn Abd al-Aziz, Taous, Mujahid, Saad ibn al-Musayyab, أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، الحسن البصري، سعيد بن جبير، أبو إسحاق السبعي، ابن أبي شيبة et bien d'autres. C'est également le point de vue de l'imam al-Awza'i. L'imam al-Awza'i, c'est le juriste du peuple syrien, et de Layth bin Sa'd, le faqih du peuple égyptien, et de Sufyan al-Thawri, juriste du peuple irakien. Et l'imam al-Bukhari l'a également dit, qui est la doctrine de Muawiyah ibn Abi Sufyan, que Dieu soit satisfait d'eux. Et quiconque veut
s'arrêter sur les fatwas de ces imams, qu'ils regardent la compilation, ça veut dire le Musannaf d'Ibn Abi Shayba et la compilation d'Abd al-Razzaq et d'autres. Et les Hanafi donc n'étaient pas uniques en la matière, et ils n'étaient pas en désaccord avec la sunna comme certains le prétendent. Mais leurs différences sont fortes, considérées et très acceptables. Parce qu'ils ont regardé l'intérêt du législateur dans ce rituel qui est l'abstention des pauvres de mendier le jour de l'Eid. Et cet intérêt est réalisé avec de l'argent comme il est réalisé avec de la nourriture. Mais avec de l'argent, c'est plus visible et plus intéressant. Et qu'apporte aux pauvres aujourd'hui de lui donner un sa' de blé ou d'orge ou de farine? Au contraire, il sera obligé de le vendre à bas prix. Alors il n'a rapporté ni argent ni la nourriture dont il a vraiment besoin. نسأل الله عز وجل في الأخير أن يتقبل منا ومنكم زكاة الفطر التي تحدثنا عنها، وأن يجعلنا من أولئك الذين يخرجون زكاتهم كما أمر الله سبحانه وتعالى بطيب نفس وبطيب خاطر. صلى الله عز وجل أن يختم لنا ولكم شهر رمضان برضوانه وبالعتق من نيرانه وبالفوز بجنانه. سأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم أجمعين من كل شر ومن كل مكروه، وأن يدفع عنا وعنكم هذا البلاء النازل، وأن يرفعه عن البشرية أجمعين. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.